Okay, so next is example 3. So the figure show the combination of 3 capacitor when C1, C2 and C3 are given and 20 volt supply is connected to the combination. Okay, determine the effective capacitance. Okay, effective capacitance. So now, as you can see that C1 and C3 first. Okay, because connection C1 and C2 and C3. Okay, C2 and C3 connection in series because they lay down on the same line of wire. So 1 over C23 is equal to 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, 1 over 22 micro plus 1 over 47 micro. Okay, 1 divided by answer. So we get C23 is equal to 15 microfarad. Okay, so next, C effective. Okay, simplify the circuit. Then you will get circuit like this. Okay, so this is we call as C23. This is C1. This is 20 volt. Okay, so now C23 and C1, they are connection with different wire. So their connection will be parallel. So C effective is equal to C1 plus C23. C1 is 100 micro plus with C23 is 15 micro. So you get 115 microfarad of C effective. Okay. So now the next question asks you to determine the charge stored on the capacitor C1. Okay, charge stored on the capacitor C1. So Q1 is equal to C1 V1. Okay, so as you can see that here given voltage is 20 volt. Then connection of C1 and C23 with the voltage supply is parallel. So parallel means that they will experience the same voltage. So V1 V23 is equal to V total 20 volt. Okay, so C1 is 100 micro times with V1 is 20. Then Q1 will be 2000 microcoulomb. Okay. Alright, so next, the potential difference across capacitor C2. Okay, the question asks you to determine capacitor C2 voltage here. Voltage 2. Okay, so you can dapat kat sini dululah, senang. Okay, sebab dua ni ada dalam sebutan 2, 3. Okay, senang macam tu lah kita kira. Okay, macam mana nak buat? Okay, dia nak potential different. Okay, so nak kena cari dia punya Q total dulu. Q total sebab kita nak dapatkan voltage dekat 2. Jadi kita kena tahu apa-apa maklumat daripada 2, 3. So Q total sama dengan C efektif darab dengan V total. So C efektif adalah 115 mikro didarab dengan V total 20. So you akan dapat Q total nilainya 2300 mikrocoulomb. Okay, after that, kita tengok sebabkan circuit ni C1, C23 ni connection dia adalah parallel. Jadi charge dia sama. Maksudnya Q total sama dengan Q1 campur dengan Q23. So Q total tadi 2300 mikro. Q1 tadi 2000 mikro. Tambah dengan Q23. So Q23 nilainya adalah 300 mikrocoulomb. Okay, so Q23 adalah duduk di sini kan. So Q23 adalah gabungan daripada Q2 dan Q3. Tapi Q2 dengan Q3 dia punya relation antara 2 dan 3 tu adalah series. Bila series, dia punya charge adalah sama. Maksudnya Q2 3 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Sebab apa sama? Sebab dia series. Okay, so kalau series means that contoh
C2 dengan C3 dia bersambung secara series, maka Q2 akan sama dengan Q3. Jadi sama dengan siapa? Sama dengan Q23. Okay, so Q23 sama dengan Q3. Sekarang kita nak cari dekat C2 kan? So kita carilah Q2. Okay, Q2 nilainya 300 kan? Okay, Q2 300 mikrokulom. Okay, nak cari V2. V2 sama dengan Q2 bahagi dengan C2 lah. 300 mikro divided by C2. C2 adalah 22 mikro. So, akan dapat jawapan dia 13.64 volt. So, ini adalah nilai V2. Okay. So, last question number D. The energy stored in the capacitor C3. Okay, C3. So, energy stored in capacitor C3. So, U is equal to half. Saya akan guna yang senang lah. Q3 kuasa 2 over C3. Kenapa? Sebab saya dah tahu nilai Q3. So, setengah Q3 nilainya adalah 300 mikro. Kuasakan dengan 2 bahagi dengan C3. C3 adalah nilainya 47. Okay, kau boleh belajar macam ni lah kot. Jangan tulis macam ni. Belajar tulis dengan cara yang betul. So, Q3 nilainya adalah 300 kali 10 negatif 6 kuasakan 2. Bahagi dengan C3 nilainya adalah 47 kali 10 negatif 6. Okay. So, yang akan dapat jawapan lah 9.58 kali 10 negatif 4 Joule. So, ni adalah energy stored on the capacitor C3. Okay. So, good luck.